Langsung share screen kalau gitu. Workbook. Kita hari ini bahas workbook. Oke. Justin bisa ngelihat screennya? Oke. Oke, jadi langsung putar audio seperti biasa ada audionya. Terus nanti di sini ada gambar. Eh, Justin tinggal decided. Justin tulis sentence-nya di catatannya Justin dulu. Kalimat nomor satu apa? Terus nanti dia kira-kira pernyataannya benar apa salah. Kayak gitu. Karena nanti dia bakal nyebutin pernyataannya. Justin coba tebak pernyataannya apa Oke. di sini. Oke. Eh, Pause. Geser dulu deh. Biar Justin bisa lihat. Seputar audionya. 第二课，我每 Secepat ini 天 ya. 听句 Mhm. 子。3个人，我们家有3个人。Contohnya There are itu. 3 people in Mhm. my family. 我 Iya 每 itu. 天 Mhm. 坐公共汽车去上班。我每天坐公共汽车去上班。I go to work by bus every day. 一，医生说要住1个月，现在不能出院。医生说要住1个月，现在不能出院。Mhm. Bisa? Justin mau 二，Iya. Oke. lanjut ya? Mhm. 我爸爸每天早上都要运动。我爸爸每天早上都要运动。Mhm. Oke. 三，张先生已经给大卫打电话了。张先生已经给大卫打电话了。四，他最近太累了，已经生病了。他最近太累了，已经生病了。Mhm. 五，他每天12点睡觉，早上9点起床。他每天12点睡觉，早上9点起床。早上9点起床。Oke. 可以吗？Hmm. Oke. Jadi yang pertama benar, kedua Apa salah. pernyataannya? Coba, Justin. 他说跟那个Iseng, 医生说跟他的 patient 跟他的胜任呀 apa kalau pasien itu pasiennya 病人，跟病人他说你不可以回家，你要医院 iseng sebulan so, sebulan ya kalau nggak salah. hmm. Jadi yang pertama itu 医生说要住1个月，Aha, 1个月 是 harus di rumah sakit sebulan ya. 医生说要住，老师 ketikin 1个月，现在还不能出院，不能出院。Kelihatan nggak wordnya? Nah, langsung coba share, share screen-nya langsung ubah. Share-nya di share screen aja. Oke.
Jadi yang pertama, 医生说要住一个月。第二部分，3个人。我每天坐公共汽 A bus every day. Oke. 一一医生说要住1个月，现在不能出院。benar ya. 医生说要住1个月，现在不能出院。二，我爸爸每天早上都要运动。我爸爸每天早上都要运动。Yang 第二的是不对的。张先生已经给大卫打电话了。张先生已经给大卫打电话了。Yang ketiga benar. Hmm. Ah, 电话 loh. Dia lagi 四， dia habis nelpon. 他最近太累，已经生病了。他最近太累了，已经生病了。Ini benar. Benar ya. Bisa Pak. 五，他每天12点睡觉，早上9点起床。他每天12点睡觉，早上9点起床。Itu benar. Jauh dicuang jam 第 9 二部 bangun. 分， Part 2. Oke. Jadi Yasin benar ya. Jadi ada 4 yang benar, ada 1 yang wrong di sini. Mhm. Oke. Tahu artinya Justin? Yang pertama dokter bilang harus Bisa ya? uh, ya Ya, oke, kita lanjut ke part 2. Part 2. Jadi part 2 di sini dia nanti bakal ada ini Justin. Dialog. Dia ada kasih kita gambar. Terus nanti Justin tulis dulu nih dialognya seperti biasa. Dialognya apa? Poinnya apa? Nanti Justin pilih dia tuh A, B, C, atau F. Oke? Langsung putar. ，OK。第6到10题。运动吗？对，他每天早上出去跑步。 Bentar, udah kelewatan. Udah kelewatan. 我最喜欢踢足球。 Ini ya. My Contohnya favorite sport is playing football. D. Got it? Justin? Tahu Japan? Oke, mah. Contohnya? 好的，OK。Oke. 六，你爸爸每天运动吗？对，他每天早上出去跑步。六，你爸爸每天运动吗？对，他每天早上出去跑步。Jawabnya sekarang atau habis semuanya? Boleh, sekarang juga boleh kalau mau. F. F ya. Jadi, 他爸爸 atau 去跑步。我爸爸每天早上去跑步。Bapak setiap pagi lari pagi. 对，我爸爸。Oh, nggak bisa. Keyboard. 爸爸天早上去步。Oke, kita lanjut ya. Iya, 一，你怎么了？身体不好，已经2天了。七，你怎么了？身体不好，
已经2天了。Ini either B atau E. Bilang Nisen di Puhao kayak udah sakit. Tapi Oke. kalau I biasanya ngomongnya water tuze, apa, eh, ping lah atau sakit kan. Tapi di sini dia nggak bilang tuze, jadi agak bingung Ya udah, untuk mau I lanjut atau B. dulu. Kita mau lanjut dulu. Lanjut, lanjut dulu nggak apa-apa. Nanti Pak Justin bisa tahu jawabannya di akhir. 8、明天下午你有时间吗？我们去看电影吧。对不起，我要看书，没有时间。8、这是下午C 的你有 Oke, C 我要看的书。对，因为他要看书在 library 啊，看书本。我要看书。对不起，我没有时间。我要看书。Oke, kita lanjut 有 lagi. 时间吗？我们去看电影吧。对不起，我要看书，没有时间。Oh, kebalik. Sorry. 9、你的小女儿多高1米多一点儿吧。？9、老师可以你的小 ulang 女 nggak tadi? 儿多 Tadi 高？ keputus wifi-nya. Oke, langsung pulang ya. 明天下午你有时间吗？我们去看电影吧。对不起，我要看书，没有时间。Ini yang baru nomor 8. Ini lanjut nomor 9. 9、你的小女儿多高1米多一点儿吧。你？9、的你儿你的小子女儿 多高itu A Oke, nomor 9. ini Eh, total. ya. 多高？ 1米多一点儿吧。10。Imi to Itian itu 医生， Itian Tua itu 我 satu 明 meter 天 berapa 能 ya? 出院 Satu meter 吗？ lebih. Oke, jadi Lause jelasin ya. Ini to iten, Pak. Dia di sini ini eh, 1 meter. Terus dia to iten. Biasanya tuh dia cuman kayak lebih sedikit. Jadi bisa dibilang dia nggak nyampe, mungkin nggak nyampe 105. Karena dia cuman iten. Kalau itennya di Talu itu biasa tuh cuman dikit lah. 1 atau 2. Kayak gitu. Oke, jadi kayak less or more ya? More tapi kayak slightly More. aja ya. Yes, more but just slightly more. Oke, oke. More than 1 meter. Oke. 能回家每天吃这个药。Bentar. 10。医生，我明天能出院吗？能回家每天吃这个药。10。 Itu 医生， 我明 nomor 天 B. Yang B. Ni, ya, ni apa? 能出 Ni 院 Mingtian 吗？ atau ni Mingtian apa nakayao makan 对，obat. 能回家每天吃这个药。 Aweja pulang makan obat 回家每天吃这个药。nakayao. Hmm. 第3部 Oke, 分， yang ini berarti yang I. Part Tadi 3. buat nomor 跑步。 Yang senti puhao. 6。你爸爸每天
七， Oke. 你怎么了？身体不好，已经2天了。七， I- 你怎 Icing 么 liang 了？ tian le. Itu artinya apa ya, 身 maksud? 体不好，已经2天已了。经2天了。OK，身体不好，已经2天了。身体不好，已 Icing 经2天了。Oke, di sini 身体不好，Justin,他意思 败了。 dia Hmm. kurang ini, kurang enak badan, udah 2 hari. Itching, tapi means already, Hmm. and 2天 udah 2 hari dia ini. Icing liang tian le. Oke. 可以吗？ Oke, Hmm, kayak kita lanjut ke bagian bawah ya. Tapi di part ini ada yang Justin bingung nggak? 嗯，回家每天吃这个药。 Oke, 嗯，baca kalau Medan. kalau contohnya kayak mau ngomong antibiotik tapi harus habisin, or like 5 hari atau gimana? Caranya Oke, gimana ya? 那可能我们要说这个药必须吃完，康复后这个药康复后这个药，必须吃完，不要不吃，康复后吃完。也是要吃。Jadi eh, di sini simpelnya kalau dari Lause kita ada beberapa cara. Jadi di sini cekeyao pisu suan. Ini di sini cekeyao obat ini this medicine 必须 ini Justin 可以知道这个意思吗？这个药必须吃完吃完 habisin. ya wajib dihabisin. 必须 itu kayak necessary, necessary 吃完 artinya apa ya? to eat 吃完 kan Justin pernah dengar nggak kita kalau lagi makan 我吃完了 aku udah selesai makan. Tapi di sini 吃完 artinya obatnya dihabisin, Oke. to eat empty. Kalau semua itu apa ya? Kayak kalau mau say the word all Uh, all for the medicine or in general. okay in general to ingat nggak ada yang 2 minggu lalu kita ada 3 minggu lalu kita ada belajar yang penekanan. 这些药都要吃吃完 完. Di sini dia berarti eh, this medicine should harus habisin. be eat empty. Jadi di sini dia to-nya penekanan. Jadi yang tadi Justin bilang semua in general atau kalau kita nggak mau pakai ini ya to kita bisa pakai cara yang lain. Soyo ya, Pak ada to-nya juga sih. Yao Ciwan. Ada to semua sih, tapi in general bisa juga soyo. Kayak ini lebih kayak nekenin, tapi dia nekeninnya tuh di depan. Soyo, tong, Oke. soyo, yao. Penekanan 做药
左右。Jadi 所有要 atau ini ya kita bisa juga pakai 所有要都要吃完. Jadi nanti ke depannya bakal fasin kata to yang ini dia tuh bener-bener Hmm. useful banget di banyak case dia bakal kepake. Nah, tapi So, soyo hmm. ini eh, dia in term of general Justin bakal lebih sering ketemu di case yang kalimatnya pendek. Kayak eh, apa ya? Soyo tongsi, toyo pan misalkan. Itu bakal nanti kayak kepake juga. 我有东 Toyo 西 tongsi, toyo tai. 要拿的。对 Atau ，OK，要记得拿所有东西哦，记得要拿所有东西。Jadi please remind to take all belonging. Ini bisa. Jadi si Soyo ini tetap sama sebenarnya dia seluruh. Tapi kadang dia tuh dia penggunanya tuh eh, lebih ke di depan di depan si ininya, si kata bendanya, Mhm. di depan objeknya, subjeknya. Semua subjek ini. Nah, kalau si to dia tuh biasa eh, sebelum Di melakukan tengah action belakang. di tengah. Jadi Ah, to itu digunakan sebelum action biasanya. Yang menandakan yang digunakan sebelum action bisa. Terus kalau si soyo biasa itu dia soyo digunakan di depan si subjeknya. Di depan objek, sorry. 也明白了，明白了。Oke. Itu kan bisa paham, Justin? 明白明白。Oke, kita lanjut ke part berikutnya ya. Oke, di sini dia ada dialog, terus nanti eh, dialognya, terus dia ada pertanyaannya kayak gini. Terus nanti Justin jawab dia tuh A, B, atau C. Oke, ini langsung putar contohnya dulu. 了。第三部分， Part 3. 小王, here are some cups. Which of these cups is yours? 左边那个红色的是我的， The red one on the left is mine. 小王的杯子是什么颜色的？ What color is Xiao Wang's cup? 左边哪个红色的是我的？Itu 首先小王那的。个红色是我的，所以它的嗯杯子是什么颜色？Justin tahu 颜色是apa？，yellow 呀。颜色itu OK，color. Dia 哦 OK，what 啊，color is 颜色 itu color. 左边itu apa ya？左边 oke, 左边itu left. Oh oh kayak 左边ya. Oke. Yes, 左边 Pian itu yang nggak ada perspektif ya. yes, dia lebih general. Jadi kayak Oke. di bagian mana cuy. Hmm. 边右边右边这边呢前边面哦，上bawah 来可以了。bisa 下面下面 nice itu kalau draw in the z axis ya 前面 dan 后面。前面 后面 atau itu satu line aja biasanya. Kayak gini aja. Hmm. Oke, 前面
后面 OK。jadi 在这边哪个杯子，小王的杯子是什么颜色？红色，红色呀。红红 Jadi 红色。dia di sini dia ada dikasih tahu 左边那个红色是我的。嗯，kata kuncinya 这边红色 means red。ya. Hmm. Oke, kalau hari ini soalnya dia bukan 是什么颜色, tapi 小王的杯子在哪里? Bisa jawab nggak? Yes, 在左边。对，oke，不错不错。Oke, kita lanjut ya. Jadi Hmm. contohnya bisa paham ya. Oke, Oke, ini nanti beres satu ini Justin langsung jawab yang mana. oke. 11，你什么时候能出院？医生说要再住3天看一看。男的明天能出院吗？11，你什么时候能出院？医生说要再住3天看一看。男的明天能出院吗？ Oke, Kevin dapat Justin kata kuncinya. Seputar lagi ya, sekali lagi ya. 什么时候能出院？医生说要再住3天看一看。Oke, kata kuncinya langsung tulisin 要再住3天看一看。Ini kata kuncinya 要再住3天看一看。Terus pertanyaannya adalah 男的明天能出院吗？男的 question is 男的明天能出院吗？Oke, Justin di sini bisa coba. Justin 没有声音哦，suaranya Justin nggak kedengaran. Oh, Ah, dari tadi, dari tadi mute. Dari tadi sorry, makanya aku 说 bingung. ，OK，Oke, sorry。这个是比的，因为那个医生说 estimasi 3，看你刚刚lihat sekitar 3 hari，Lihat sekitar 3 hari, jadi habis itu dia bilang eh besok bisa nggak? Ya pasti nggak bisa lah. karena kata kuncinya ini 明天能出院吗？Hmm. Jadi 不能。Oke, kita lanjut. 12，你每天早上几点起床？ 7点多，星期六和星期天10点多起床。女的星期六几点起床？12，你每天早上几点起床？ 7点多，星期六和星期天10点多起床。女的星期六几点起床？ Oke, Ini jadi agak bingung deh. kata kuncinya 星期六和星期天。Dia Oke, Saturday and Sunday. ya 星期六和星期天，dia ada bilang 10点起床。Oke, oke. Oke, dan Hmm. questionnya adalah 他星期六几点起床？
早上几点起9点。床？天早上几点起床？看，男的明天能出院吗？哎，明天。几点起床？12。你你每天早第哪题？上几点起床？7点多。星期六和星期天10点多起床。女的星期六几点起床？ jadi 9点多。si You say on Saturday. Uh, 对 what on time? Saturday, 10 p.m. Jam 10, sorry. Jam 10 a.m. so the answer is C, right? Mhm. Karena dia nanya question is Saturday what time you woke up? Yeah. Saturday. Oke, Mhm. oke, keywordnya ini. Keyword. Oke, langsung lanjutin ya. 13. 13。你一个人做饭累不累？不累，我很喜欢做饭。女的觉得做饭累不累？Boleh. 13。 Boleh. Boleh. Oke, ini gampang ya. Jadi Hmm. keywordnya dia boleh karena dia 很喜欢做饭. Topan itu apa ya? 做饭 itu masak, cooking. Jadi Oh, oke. 做饭. Tua itu 做 melakukan itu ya? 做 yang membuat, 做 dari Kongco ya? hmm. Tapi Oke. dia 做 yang di sini tuh lebih kayak doing, 做 Oke. doing plus dia fun, rice, Hmm. rice. Jadi dia jadi kayak digabungin masak. Atau kalau Hmm. mau lebih yang formal lagi itu ada 煮饭. Bukan ya. 煮饭 ini juga masak. Kalau chef itu apa? Supan kan? Kalau chef langsung lupa. Chef itu bentar, saya cek dulu. Chef itu oh, Duren. Bukan. Panen. nggak apa-apa Apa ya? nanti ini langsung cariin. Oke, oke. Nanti langsung cariin. Masak. Oke, jadi ini masih gampang ya, pule ya jawabannya ya. Hmm. Oke, kita 你 lanjut. 一个人做饭累不累？ Ada langsung sini. Enggak kan? Belum ya? Oke, sorry, sorry. 不累，我很喜欢做饭。女的觉得做饭累不累？ 14. 14。你女儿今年多大了？今年23岁，已经工作了。男的的女儿现在工作了吗？14。Ah, 你女儿今年多大了？ 工作了。今年23岁，他已经工作了，嗯，没有学习，因为他不会他的工作。女儿嗯，已经工作了。那工作Oke, 23岁了。
澳仔工作 Udah 哦，23 tahun dia jadinya. Justin tahu C 这个是什么吗？在找工作，想到找工作这个字kira-kira Justin bisa nebak nggak? lagi melamar kerja cari kerja Lagi mencari kerja, looking for a job. Bisa juga ya kita bilang lagi lamar kerja, tapi eh, kalau lagi lamar kerja ada katanya intern. Jadi ini kita ngelamar kerja. Jadi contoh kalimatnya gini, 我去喜罗湾医院应征，应征去喜罗湾医院。Oke, saya eh, I apply to work in Siloam to Siloam Hospital. Jadi si intern di sini dia lebih dia lebih formalnya kita ngelamar, apply. Tapi kalau dia kayak untuk lebih in general term, like kita masih mencari, masih belum tahu. Jadi lebih ke 找工作，找工作。Di sini mencari, and looking for a job. Oke, 这边 oke 可以理解吗？Justin？ya Oke, kita lihat soal berikutnya. Soal 15. 已经工作了。男的女儿现在工作了吗？要kemana 5，我这 oke 几天身体不好，吃了很多药。我和你一起去医院看看吧。女的怎么了？15，我这几天身体不好，吃了很多药。我和你一起去医院看看吧。女的怎么了？ Oke, aku kayaknya tulisannya. A Oke. soalnya yang nanya itu ceweknya kan kayaknya 身体好多了，可很多药了udah makan obat obat masih sakit Tapi oke ah, Justin, ini Justin, dia ada satu keyword. Justin tadi nggak kelewatan, agak kelewatan. 女的怎么了？女的看看吧，di sini. 看看吧。女的怎么了？ 女的怎么了？女di sini maksudnya cewek. Si cewek itu oke gimana? Jadi oh, C dan C 女的怎么了？Oke. Jadi ah, si sini cewek kenapa? Jadi kan si cewek nih, dia di awalnya dia bilang, sorry pink 了对，身体不好，吃了很多药，嗯 jadi dia 病了，嗯病了，bukan pink tapi pink. 病了 Nah, yes, kalau pink jadinya dingin. 冰淇淋 Yes, 不错不错，correct. Oke, 所以这边病了，karena keywordnya di 身体不好。tapi lo kira itu Nita bukan Nita Yes, kalau dengar karena kadang ya itulah soal-soal jebakan yang
kadang keluar di ujian-ujian. Hmm. Saya cobain Justin ada yang kebingungan. Tahu itu konteksnya bisa digunakan untuk apa aja atau specific for pencil? Sorry Justin. Tahu. Tahu itu bisa digunakan untuk mencari hal-hal lain atau hanya bisa untuk pencil? Pencil. Cao itu bisa. Jadi bisa banyak case. Jadi looking for a job, tapi dia tuh dari kata cao itu, cao-nya sendiri itu looking for something, finding. Gitu. Jadi Ya, eh, 呃，可以我东我照西要在语在语言可以帮我找药atau simpelnya 可以去 7-Eleven 去找apa gitu 或是yang 找 itu 可以 finding 找东西 bisa jadi 找 general term 可以呃回在回那个什么 terus bisa juga kalau kadang tuh gini kalau Cawin itu dia semua hampir semua term bisa jadi langsung kasih tahu aja yang satu yang mungkin ini yang paling worst kita bisa pakai yaitu kita bisa ngomong 找老公、找老婆、找女朋友、嗯找女朋友 atau 找男朋友。我在找男朋友gitu misalkan. 嗯，Ini bisa. 有波交的人，我忘记了，Yang mana? 有波哦 boss，哎，有波是 boss，耳朵。哎不是有波 Sorry Justin, kurang jelas Justin. Sorry. 有波 LEO EO 有波，耳朵。FIP FIP chat，Justin bisa tulis di screen gitu. Coba. tadi eh bisa，tadi 萝卜。Oh, 萝卜。Oke. 萝卜itu kubis. Bukan. 萝卜. Ah, boss，Lopo bukan kubis apa ya? Kok tiba-tiba ah radis, turnip, radis sama 哦，turnip sama 对 kan? 对对，Radis, Radis Turnip kayaknya hampir sama tapi mungkin beda. lopo. Oke, Hmm. oke. Dari sini Justin ada yang kebingungan nggak, Justin? Kira-kira. Ini tahu ya. File, oke. Jadi 身体好多找工作，学习 lagi belajar ya. Kita lanjut ke reading part 2.
3. 语音 3. Pronunciation. 第一部分 Part 1. 第一题，听录音，选择听到的词语。 Question 1. Listen to the recording and choose the words or phrases you hear. 1. 火车站 Sorry. Ini kayaknya audionya beda. 我和你一起去医。Ah, nggak usah. Kayaknya dia ketukar. 火车站. Oh, oke. Ya udah kita dari ini karena dia reading. Oh, sorry, ini reading. Reading dia nggak ada ininya. Sorry, nggak ada audionya. Jadi ini dia ada pernyataan. Justin sambil belajar reading ya, Justin ya. Jadi misalkan contoh, langsung kasih contoh. 班里星期六每个星期六我都我去打会去篮球。打篮球。B，OK，所以他的 answer 是 D。嗯，OK，OK。那现在Justin dari 16 coba ini Anisnya. 那个点 Michael，声，嗯，麦克点 Michael 声，最不喜欢住院住院住院，哎，最不喜欢住院。住先生，院工ke rumah sakit ya. 对，住院itu nginep di rumah sakit, rawat inap. Itu nginep ya. Tuh. Cu itu nginep. Jadi dia Eh, kalau digabungin dua kata ini tuh jadi rawat inap. 为什么没有不要说睡觉在语言 Oke, rawat inap. Jadi yang mana kira-kira gambarnya? F 的 F atau E? F F ya. Oke, benar. Karena dia ini lagi ini kesedihan, sedih. Dia kan 嗯 harus nginep rumah sakit. 他最不喜欢。医生说过那个说仔细，第七爸爸每天动作很慢，很忙，很忙，很忙。并且也不休息，啊，两个小 coba 孩，Justin ikutin 老师ya. 嗯，爸爸每天工作很忙，爸爸爸爸每天工作很忙很忙。很忙，OK，不错。星期星期六六也也是不休休息，息休息，休息息。Nah, pendek aja karena dia nggak ada nada. 休息。休息。嗯，Jadi 第四个，工作很忙，星期六也不休息。Jadi dia C ya. 嗯 Oke, bapaknya workaholic. 嗯，OK，第18，Justin 跟着老师。我每天下午和同学一起去跑步。有天我每天我下午，每我每天我每天哎下午下午和同学和和同同学学一起去一起跑步，一起
一起一起洗，一 jadi 起一起去跑步跑跑步，跑跑步步。，oke. Jadi Dia tiap afternoon with students with classmates yes, goes go 去跑步 running with classmates，所以 di Bukit Bintang. be的，oke. 来换 Justin 念19的，这是一个星期的要每每天每天早上是都是一 i. obat ya obat yang dia harus makan setiap hari. Oke, jadi Justin coba ulangin lagi. Tadi Justin ada sedikit salah pronunciation-nya. Jadi Justin follow 老师呀。这是一个星期的药，每天早上吃每天早上吃。OK，这是一个星期的要每天早上早上吃。OK，吃，嗯，不错。Oke, yang question nomor 20. 来，Justin 念。妈妈每天早上7点7点是点起床，Oke, 把起床，这个是oke. Jadi, everyday bangun jam 7 pagi. oke. Jadi Justin coba di ini langsung mau denger yang di bagian ini 7点, jam 7. 7点 Oke, 不错。七点前，7点前这样子就对了。起床起床，，yes. Justin kayaknya masih ada kesulitan yang kalau depannya tuh Q Q Q ya. 七 Masih agak susah ya. Sama 7点 yang depannya CH 是 sebutnya. 是7点前7点前起床起床，，oke, 不错不错. Jadi mamanya tiap pagi bangun sebelum jam 7 ada siannya. Jadi sebelum before 7. 嗯，Oke. 然后这边kita lanjut ya. Di sini ada yang nggak paham, Justin? 1点见，点nya artinya apa ya dalam konteks ini? 7点 yang di sini 7点这个 di situ Ada nya ada mungkin sian. 7 o'clock, tapi nya artinya apa? Oke, jadi kalau 7点前 dia ada kata ini sian, tapi dia sian yang di sini bukan yang tadi Lasu tulis di sini ya, sian mian homian. Sian mian homian. Siannya itu berarti dia sebelum. Dia tuh dari sini tuh sebenarnya dia dari kata sian, siannya itu sebelum, sebelum, sebelum jam 7. Nah, kalau eh, biasa dia digunakan di kalau sian digunakan di time. Dia kalau nggak ada kayak sian mian, nggak ada ditambahin kata mian gitu. Kalau nggak ada kayak mian arah atau apa, dia biasanya sebelum. In general term, it's mean before. Jadi misalkan 吃饭前. Jadi jadi Justin juga bisa bilang ini. Nah, 这个要吃饭前
要吃 atau 这个要吃饭后要吃。Jadi Kalau itu before after ya. jadi dia tuh kalau disebutin dalam Xian dalam in general term is mean before. Jadi tapi dia biasanya eh, penggunaannya itu dipakai di belakang penandaan waktu, penanda waktu atau activity. Minta, minta. Hmm. Oke, jadi kalau ini kan Justin bisa bilang obat sebelum makan, obat ini harus harus Yes. minum sebelum Depan. Oh, makan, ya. sebelum meal, before meal atau after meal. 吃饭后 after meal, 吃饭前 before meal. Depan. Oke. Oke, kita sampai sini Justin oke? Oke. Siap, siap. Hmm. 然后这边 kita masih ada berarti 21, 25, 26, 30. Oke, baru nanti pronunciation lagi. Oke, sampai sini Justin oke? Kalau udah oke, Laosu Oke. mau sudahin kelas kita hari ini, nggak apa-apa ya? Aman, aman. Atau masih Ini ada juga yang mau ditanyain? lagi mau makan juga ini. Oke, oke. Oke. Ah, Justin, 好久不见了. Ujiannya lancar? Ujiannya 2 minggu depan. Kayaknya minggu depan